Hello guys, naglag-lag ko guys. Oh. Lag-lag ni guys. Iskantog na kayo. Oh, andito yung mga kaibigan ko. Hi. Hi Santi. Hi. Hello. You will see in YouTube. Ah, joke. Kao. Ha. Ayun guys. Pasyal-pasyal tayo ngayon. Kahit malamig. Diba guys? Ayun. May kumakanta-kanta doon guys. Oh. Oh. Ayan guys, may kumakanta-kanta. Dito to sa Kuwait guys. Oh. Ayan, papunta sila dito guys. Mga Kuwaitian sila guys. Ano to? Dubaiya Resort. Dito sa Kuwait, Dubaiya Resort. Mga kema dito guys. Ayan guys, tingnan nyo yung mga bike dito. Mga bike dito guys, kakaiba. Maganda, maraming sasakay. O, diba guys, oh, ang ganda ng bike oh. Diba? The horsey. Horsey. What's that? You can drive it. Ang kapalit ng mga bata. Ito guys, oh. Para kaming mga ano, go out and go inside. Dance! Magpalamig-lamig lang ni diri guys. O, diba? Tapos mag-inom-inom lang kami kape diri. Ayan. Ito yung ano, yung camp daw. Oh, camp. Basta. Oh, camp. Oh. Palamig-lamig lang. O, diba? Wala. Ano kaya to? May puno din sila dito. Diba guys? O, ayan lang. Thank you for watching, and please subscribe my channel with my friends that they are Sri Lanka and India. This one Sri Lanka and this one India. Badhadi Sri Lanka. And they are Sri Lanka and they are India. Oh, shout out India and shout out Sri Lanka. Okay, bye.